Fashala Fungni Shimi Hasani Dalvidal School de College Day, Rung Shurung Nogo, Zengzaka Soroshote Matai Barok Mong, Soroshote Matai Barok Mong Nakiting Rung Sirnarok Bishung Zaka Katomong de Dong Tok Mong. Tithino Rigi Pasalo Onka Soroshote Matai, Bishibrumne Hike, Taklaibo Hasani Dalvidal School College Day, Rung Shurung Nogo Luaji Zaka, Soroshote Matai Barok Mong, Fashala Fungni Shimijo Rung Shurung Nogo, Zengzaka Soroshote de Bino Barok Mong, Gasang Mononori Fung Ashri Sirino. Tuitoko goi katalri sum kane sakbai thangni rungnogo sogilaikha talbidal rungnongni srai khonairok Saraswati puja kaisa barok mungsimia Saraswati puja ongkha picnic salaimani tongthokmao paya brok bai palbak sake kisajora khatimung apni bagaino Saraswati mataini salo rungsringnai rokni makhango nukjago juda juda khatomung te tongthokmung আমরা সবসময় আসি আমরা আমাদের সব ফ্রেন্ডসদের সাথে আসি কারণ এটা অলসো ভেরি নস্টালজিক দ্যাট উই কাম উইথ আওয়ার ফ্রেন্ডস এন্ড দেন উই গেট টু মিট আওয়ার টিচার্স উই গেট টু টক টু দেম সো ইটস ভেরি নাইস এন্ড অলসো নস্টালজিক কারণ নর্মালি তো আসা হয় না সরস্বতী পূজা থাকলেই সবার রিউনিয়ন হয় টিচার্সদের সাথে দেখা হয় মজা হয় তো এটাই হ্যাঁ এটাই আজকে দিনটা কিভাবে কাটানো হয় সকাল থেকে একদম রাত পর্যন্ত কেননা আজকের দিনে আমাদের বাঙালির যে ভ্যালেন্টাইন ডে সেটা শুরু হয়েছে শুরু দিন থেকে সেই দিনটা আপনারা কিভাবে স্পেশালভাবে কাটাবেন আজকের দিনটা এই তো আমরা সবাই অঞ্জলি নিতে যাই সকালবেলা তারপর আমরা সব ফ্রেন্ডস একসাথে বের হই দেন উই গো টু ইট অলসো অ্যান্ড এটাই পার্কে যাওয়া বা কোনো রেস্তোরাঁয় হ্যাঁ রেস্টুরেন্টে যাই তারপর আরও ডিফারেন্ট স্কুলস আছে ওখানেও যাই আরও ডিফারেন্ট ফ্রেন্ডস আছে ওই স্কুলগুলোতে তো ওদের সাথে দেখা করতেও যাই ভ্যালেন্টাইন্স ডে যে উদযাপনটা সেটা কাছ থেকে শুরু হবে আপনাদের কেননা সরস্বতী পুজো থেকে শুরু হয় আমাদের কিছু না আমরা তো ফ্রেন্ডসরাই বেরোচ্ছি যাদের হবে ওরা যাবে প্রাক্তন ছাত্রী হিসেবে স্কুলে আসার পর কিরকম অনুভব হচ্ছে আপনার খুব ভালো অনুভব হচ্ছে অ্যাজ আই সেড ইটস ভেরি নস্টালজিক কারণ এখানে সবসময় আসা হয় না তো ইটস বিন অলমোস্ট 3 ইয়ার্স দ্যাট উই আর আউট অফ আওয়ার স্কুল সো ইটস অলওয়েজ ভেরি নস্টালজিক whenever we come here আচ্ছা যারা আসে না তাদের প্রতি কি বার্তা দেবেন যারা তাদেরকে বলবো যে স্কুল আসো দেখে যাও সব টিচারদের সাথে কথা বলে যাও ইটস আ ভেরি নাইস ফিলিং and they also get very happy whenever they see us so they also bless us so it's a very good feeling স্কুলে আসার পর ছোটবেলার কথা মনে হ্যাঁ কোথায় থেকে এসেছেন আমি এখানে আগরতলারই স্কুল জীবন এবং বর্তমানে যে জীবন তাতে কতটা মিস করছে স্কুল জীবনটা অনেকটাই কারণ কলেজে গেলে তো উই ডোন্ট গেট টু মেক ফ্রেন্ডস লাইক দ্য ওয়ে উই মেক ইন স্কুল তো ইটস আ বিগ ডিফারেন্স আমরা খুবই আনন্দ করছি নাচ গান তো হচ্ছেই আমরা অনেক কিছু চেয়েছি সারা বছর যাতে পড়াশোনা ভালো হয় এরকম বিশেষ কি প্রার্থনা রয়েছে আজ মায়ের এটাই যে আমাদের সামনে তো এক্সাম এটা যাতে ভালো হয় কিভাবে কাটাবে সারাদিন আজকে আনন্দ করে সবাই মিলে নাচ গান এটার জন্য তো সারা বছর আমরা এটাই অপেক্ষা করি এই দিনটাতে আমরা নাচ গান করব स्कूल में हर साल ही पूजा होता है इस बार भी होता है बहुत धूमधाम से स्कूल में पूजा मनाया जाता है और हम सब लोग फ्रेंड्स आके स्कूल में बहुत मौज मस्ती भी करते हैं स्कूल में आके बहुत अच्छा लगता है तो सुबह से शाम तक यानी रात तक कैसे बिताते हो आज का सरस्वती पूजा का दिन स्कूल में आते हैं आके थोड़ा फ़ोटो वोटो खींचते हैं घूमते हैं पूजा में जाते हैं अंजलि लेते हैं फिर हम लोग थोड़ा घूम के घर चले जाते हैं प्रसाद भी लेते हैं कौन से क्लास में हो क्लास 8 क्या नाम है तुम्हारा पारुमिता देवनाथ कौन से स्कूल हिंदी हायर सेकेंडरी स्कूल जो आज के दिन पर जो एक्स स्टूडेंट है वो भी की आते हैं आपके यहाँ हाँ यहाँ पे आते हैं वो लोग भी आके घूमते हैं प्रसाद लेते हैं अभी भी है बहुत लोग बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट हैं उनके लिए टीचर ने क्या अलग से कोई व्यवस्था की है खाने पीने का या प्रसाद लेने का हाँ क्या है उन लोगों के लिए अलग से किया है अगले साल के लिए क्या मैसेज देंगे अगले साल सबको बोलेंगे कि फिर से आओ फिर से मौज मस्ती करो और यहाँ पे आके घूमो फिरो यही बोलना चाहेंगे हम आपका स्कूल का नाम क्या है हिंदी हायर सेकेंडरी स्कूल আমার নাম পায়েল চক্রবর্তী আজকে সরস্বতী পুজো মানে ভগবতী দেবীর পুজো আজকে হচ্ছে এটা হলো উমেন্স কলেজ মহিলা মহাবিদ্যালয় তো ওরা হচ্ছে যে 2023 থেকেই মহিলা পুরোহিত দিয়ে পুজো করে যেটা আমি করি পুজোটা আর আমি সংস্কৃত কলেজে 5 বছর করেছি ক্লাস 11 থেকে কলেজের অনার্স ছিল আমার সংস্কৃত ডিপার্টমেন্টে আমি সংস্কৃত ডিপার্টমেন্টের ব্যাকরণের ছাত্রী
তো ওরা আমাকে এই স্কুলেরই একটা ছাত্রী ছিল দেবলীনা সরকার, উনি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে এই পুজোটার কথা বলে। তারপর আমি যেহেতু ব্রাহ্মণ ঘরের মেয়ে, আমি বাবার থেকে অনুমতি নিয়ে তারপরে পুজোটা করছি আর কি। মানে কি বিধি আচরণ মেনে করা? হ্যাঁ, সব মানে সম্পূর্ণ বিধি আচরণ মেনেই আমি পুজোটা করি। বলতে যেভাবে ঘট স্থাপন থেকে ধরে পুরো যজ্ঞ অঞ্জলি সব কিছুই করি, আপনারা তো দেখতেই পাবেন। মেয়ে হিসেবে মেনে পুজোটা করা হচ্ছে এটা কি দেখেন, এটা তো ভগবতী দেবী না, তো এটা মেয়েরা করতেই পারে। হচ্ছে দেখেন আপনারা বাড়ির ভিতরে মহিলারা পুজো করে, মা মেয়েরা সবাই পুজো করে, ঠিক না? তো যেহেতু ঘরের নিত্য পুজো যদি ডেলি ঠাকুরের পুজো যদি মহিলা দিতে পারে, তো ভগবতী পুজো কেনই করতে পারবে না? তো তার জন্যই করা হয় আর কি। আর যেহেতু এটা মহিলা মহাবিদ্যালয়, তো তার জন্য ওরা মহিলা পুরোহিত দিয়ে পুজোটা করায় আর কি। नया नया अजूबा तजुर्बा हम लोग लेके जाते हैं, क्योंकि यहाँ के इस स्कूल में, हिंदी स्कूल में हमें हर साल वही वैल्यू दिया जाता है जो हमें एक्स स्टूडेंट, जब हम स्टूडेंट हुआ करते तब हमें दिया जाता था। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्रिविलेज फॉर अस टू बी एन एक्स स्टूडेंट एज ऑफ नाउ, और हम लोग जितने भी आने वाले साल है हम फिर से आना चाहेंगे। आज के दिन तो पूरा दिन सरस्वती पूजा सुबह से शाम तक हाँ। कैसे बिताते हैं? क्योंकि सरस्वती पूजा के दिन माना जाता है, बंगाली लोगों को वैलेंटाइन्स डे भी माना जाता है। हाँ। आज के दिन वो स्कूल की बात अब स्पेशली कैसे कैसे मनाते हैं, किस तरह से मनाते हैं? वैसे आपने बात तो सही बोली है, सरस्वती तो होती है सबके जीवन में, लेकिन सरस्वती पूजा का एक अलग ही महत्व है। साल में एक ही बार आता है, जैसे दुर्गा पूजा आता है। दुर्गा पूजा के बाद यही सबसे बड़ा हमारे लिए, बंगाली लोगों के लिए फेस्टिवल है। तो हम उस फेस्टिवल को धूमधाम से मनाते हैं। सुबह सुबह हम लोग उपवास रखते हैं, उसके बाद हम लोग अंजलि लेते हैं, और इसी तरह हम लोग पूरे दिन के कार्यक्रम चालू रखते हैं। तो आज का शाम का क्या प्लान है आप लोगों का? आज शाम का कुछ नहीं, आज शाम को आरती होगा, आरती होंगे, उसके बाद आरती में हम लोग अपने आप को पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे जगहों पर तरह तरह के उद्घाटन और फंक्शन होने वाले हैं, तो हम लोग उसको एंजॉय करेंगे। रुंगसुरुंग कुजुकबेरनि याख्राय गासावै माना देखा आसल सरस्वती मोतायनि थानि सुरिमुं नारकलायखा रुंसुरुंनाय रक राजाखरा आगुलिनि सिमे अमितनि कक्थुम सिनि खरां।